Alright guys, good afternoon. And you know, Sofronio won The Voice. Grabe. So, dating ko no chair turner na siya sa The Voice Philippines, and he won sa America na noon. Wala naman ka na. I mean, that's really surprising ba? Oh, di ba? Maraglindot kina na story ba? No chair turner. Gug ka na rin. Ang gawin mo, hambog na tanang chairs nilingi niya ka ni siya. Wa! And now he won in a bigger competition sa United States magyod. So imagine that. Probably usahay kung ang lesson lang ana is that kung ang imong talent diri ba nakay talent, hindi usahay di na ma-appreciate. No? Basig you're in for bigger things. Oh, di ba? Let's say kanang let's say doktor ka, ya dayon mag-residency kag line up. Well, let's say sa Obigayni, di mo kuan mo wa ka ni. You didn't cut it out dito pero pangkuan day ka, let's say pang pediatrician ka or pang kuan ka, lain ka pang surgery day ka, di ba? So ingana ba na maybe na sometimes atong failure, it's not about mo na yung end point, but it's really just saying na probably you're wa pa mo nakita di mong right place. Mo na ba na naigitaw na mo appreciate nimo, just like the story about atang ipalit kag old na Beetle na at 10,000 pesos. Kung imo nang ipadawang sa junk shop, ilan na paliton mo kuan, barato na kay ila valuation na paliton na mo 1,000 imong old na Beetle diha na nakaraan na kanang mana din nimo sa imong lolo. So ipakita niyo sa junk shop, ilan na paliton, 1,000 ra. But if you go to a collector sa Volkswagen, yun Volkswagen, di ba? Na they might appreciate it more na. 1 million ang value. Meaning na kita, or if ever ikaw nakikip-face na problema, probably di lang nasakto na audience ang imong ipakitaan. Di ma-appreciate. Diba? Para sa giingon sa una, katumataw, lain-lain imong sakit kung same ra ang symptom, pero depende sa doktor na imong giadto. Kaya sakit kay imong tiyan, yan niadto ka gynecologist, basta giingon ka din, nagka-STD ka. Mao gina ilang una pa yun. Yan ba na, or kung atos lain, kasi inunurog nagkuan imong tiyan, di ba, na gastroenteritis. Na sometimes it's the right doctor o sahay ang mo appreciate. Kung nang importante yun kayo ng naingana ba na sa lain-laing mata, lain-lain ang value nimo. So hopefully kung ang problema ka karon sa imong lugar sa kalibutan, di ba, you just waka na appreciate imong talent sa imong company na gitrabahoan, maybe somewhere out there is someone who will appreciate you more and who will give you the real worth nimo, imong real value, diba? So ay ka worry ana kung na ingon na batik kag now, kay baoy na somewhere out there mo tani mong mama mo ingon gyud siya di mo na guwapa o guwapo gyud ka. Diba? Pero paano ang point na somewhere out there, diba? Kasi kita katawa na tagay kabati na lag mga na, pero ano ka ng mga batig na ang usay na mas lamig pag love life ninyo. Diba? Napasabot wala gyud na tan-aw sa right eyes. So mo nang kita sad na kita usay kita ang mata, dapat i-appreciate na tong good points gyapon sa tao. Sometimes i-effortan gyud nila, ila nang gipanuuran easy ra kay na nato i-dismiss ang ilang effort ba, ilang kugi, ilang pagpaningkamot, pagpaninguha. And sometimes nga na naman kay nakasagaran kung anak ka, labi na kung experiensyado na ka or ikaw na authority kung nahaya, sayon na kayo iingon ba na batay ba, kuhaan mo na. Pero you know, kinahanglan yato nato i-appreciate yun ang paninguha sa mga tao, di ba? Na yung effort, we should not discount that. Sometimes the intent, yung mga intent, maayo lang intentions, maybe the results aren't there yet, but we should not put down people easily katong nag-effort, labi na katong mga nag-effort sa baan, nag-effort nag-effort na video, so di nato i-put down so easily lang. Mo na to i-remember. Same kang Sofronio, he won, but maybe before wag na to pansin na when he was competing here in the Philippines. Diba?
we were rooting for someone else. So, diba? Pero ang punto na to, kung maninguha lagi ang tao, na sometimes don't let, opinions stop you from pursuing your dreams. Yun. O, tanaw siya ni padayon siya, ni ato pagi siya sa Amerika, nanulong mo na noon siya. Uban, di ba? Ito mo, The Voice kay, then why chair ni Turney Moore, napili ka na sa, maybe muundang na lang ka, di ba? Di na lang ko, di na ko mapadayon. Pero tanawa na siya, na nipadayon siya, isukol siya, wa siya magpapildi, wa siya mutuo sa opinion sa uban, ituog yapon siya na siya maayo siya. So kinanan yung taas yung tag-belief sa atong selves. It's really important, by the way, for pursuing something. We have to believe in ourselves. And then always believe that, your dream is worth it. Diba? What you're doing is worth it. Make it count yun. Nga naman di nila ma-appreciate, diba? As long as nituog yung kasi mong kaugalingon na kaya good ni mo. Mamunang uban na ayaw i-limit inyong self. At para sa nako side, although in reality mo dapat sa that there might be limits sa atong dream. Of course, di ko mahimong Mr. Universe tingali, but at least you can use that learning experience na nato ba na unsay pwede, how can we adjust, how can we improve, because it's always gonna be padayon na a continuous process. Mas din say trust the process. So, i-continue lang natong proseso, ipadayon nato ang atong panihikay-sikay, di ba? Padayon lang ta sa itong kinabuhi. Padayon ta, laban lang. Okay? Who knows, di ba? Basig kita na ang sunod na maka big break. Di ba? Di ba? Ingana ra na. But congratulations, and then guess mo na election lang yun, that's a big story na that all of us have a potential to be great. And sometimes di lang walang kita nakitaan sa right audience. And hopefully kita mana sa atong pursuit, sa atong own legend, sa atong own greatness, maybe be able to find the right people who can appreciate what we're doing. Maybe be able to find the people that we can really help with our skills, with our gifts. Okay, kung once we found that, we find these people, I think hasta ikaw ma-encourage ka to do more, to be more, and to really improve yourself, improve your craft, diba? And if you find someone sa inyong balay, sa inyong household, sa inyong mga kauban who are pursuing to achieve things, great things for themselves, kinahanglan i-encourage nato sila. Dili kita ang unang mo discourage, dili kita ang unang magbugal-bugal, di ba? Pero anyway, this is Cebu traffic. It's lunchtime, 2 o'clock day. Afternoon, medyo rainy lang. It's a rainy December day. But ako maingon, di ba na? We have a good news. Good news lang yun, good vibes. So I hope kamusad na may maayong, during this Christmas season, you will achieve the things that you wish for sa inyong gipangayong Santa Claus, sa inyong gipangayong sa Ginoo. And we gonna do a silent prayer for all of us who has petitions. Baka na may ganahan maayo, kamo may ganahan maayo. If you have someone sick na you want to take care of, sick family, sick friends, or na ba kay mga difficulties you're facing right now, maybe in your work, in your studies, or even in your finances. So we'll have a little silent prayer lang sad for all of us, di ba? Na hopefully dunggon sa Ginoo atong pag-ampo, o na sometimes there are times in life na kinahanglan gyapon tag divine intervention, na kinahanglan tag to catch those breaks, di ba? Na maswertihan kuno ita, we call it sometimes, no matter how we call it, but sometimes people say na paggasa sa Ginoo, and I guess everyone deserves that. So hopefully kung nagigay pangaji diha o nakigiampo, I'm with you guys na atong iampo na may unta ma-achieve na ninyo or masulban ang problema na inyong gibaguod karon, diba?
So right now, nanam kita diri sa Basilica Minor del Santo Niño, mana iampo na to kang Santo Niño ang gasa natong gipangayo, di ba? Labi na karong Kapaskuhan. And thank you so much for watching, guys, and I hope we pray and hope na mulampusan mo, and just like Sopronio, we can overcome big odds na something seemingly impossible may tagmagasahan ta na diha ma-fall sa atua, di ba? And always have faith in God and have faith in yourself. Always believe in yourself na kaya na nimo. Thank you so much for watching, and see you sa susunod natong biyahe, Glaglag. And this is Carlo Olano signing off here at Basilica Minor del Santo Niño de Cebu. See you sa adbay sa susunod natong Laglag o Drive. Bye.